أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ظلم ستم ہو درد و غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم، ظلم ستم ہو درد و غم ہو یا کوئی ہو رنج و الم، سارے تعلق رب سے جوڑو کر دے گا وہ نظر کرم، کر دے گا وہ نظر کرم۔ تار سے تار ملا جاتی ہے، تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔
ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، ذکر حق کی فکر حق کی سچ لگن مل جاتی ہے، قلب کو اللہ 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 کے دھن مل جاتی ہے، اللہ کے دھن مل جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی حق سو پیر ہے بدر منیر ہے، حق سو پیر ہے بدر منیر ہے، روشن دماغ ہے روشن ضمیر ہے، روشن دماغ ہے روشن ضمیر ہے، ان کی وفائی پیاری ان کی عطائی پیاری ان کی صدائی پیاری ان کی دعائی پیاری ہے، خوش نصیب لوگ ہے خوش نصیب لوگ جن کا نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب زندگی کیا ہے زندگی کا مطلب سچ سچ سمجھا جاتا ہے، جب جب کوئی زانوں میں تلمد ارشد آن دکھاتا ہے، ارشد آن دکھاتا ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، زندگی بندگی بنا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ایمان اور اعمال کی حفاظت کے لیے مساجد کا نظام بنایا۔ مساجد اعمال کے حفاظت کرنے کی قلعے ہیں، جن احباب کا مساجد سے تعلق ہوگا ان کا ایمان سے، اعمال سے، اخلاق سے تعلق ہوگا۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے امت کو مسجد سے جوڑا۔ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں ہے، مسجد عبادت کے ساتھ و ساتھ اپنی زندگی کے تمام شعبوں کو سیکھنے کی جگہ ہے۔ مساجد کے ذریعے سے تعلیم اور تربیت حاصل کرنا مقصود ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا جب بھی کوئی مسئلہ آپس میں پیش آئے اور جس کا حل اللہ نے قرآن و حدیث میں بتائے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے مسجد آیا کرو۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے امت کے تمام مسائل کو مسجد میں آ کر حل کرنے کی ترغیب دی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ہر پریشانی کے موقع پر مسجد میں آ کر دعا مانگنے کی ترغیب دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مسجد کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ پہلا ایک زمانہ تھا
مسجدیں مال سے خالی اعمال سے بھری رہتی تھی، اور اب زمانہ مال سے بھر گئی اور اعمال سے خالی ہو گئی۔ اب اس بات کی کوشش ہے کہ پھر دوبارہ ہم لوگ مسجد سے جڑیں اور مسجد سے اپنے مسائل کو حل کرنے والے بنیں۔ یہی پیغام آج کا اہم پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان پیغامات کو قبول فرمائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، مسجدوں سے جوڑنے کے لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ سب مسجد سے اپنا رابطہ جوڑیں اور ہمیشہ کے لیے مسجد سے جڑے رہیں۔ تعلق میں جس طرح گڑیال گاؤں ہے جہاں پر جامعہ مسجد کا آج جو ہے سرنا اور تعمیر ہونے کے بعد جو ہے اس کی افتتاح ہوئی ہے، تمام جو بھی ذمہ دار یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان سے آپ کا کیا کہنا؟ یہی کہنا ہے کہ تمام جس طریقے سے یکسو ہو کر اتحاد کے ساتھ اس مسجد کو جس طرح آباد کیے، اسی طرح بہت سارے مساجد اپنے طرف توجہ چاہتی ہیں تو ان مساجد کی طرف بھی توجہ دیں، اور اسی طریقے سے وہاں بھی الحمدللہ بہت سارے صاحب خیر ہیں جو مسجد کا کام کر سکتے ہیں، ان کو بھی ترغیب دے کر اپنے اپنے مساجد کی ترتیب بنائیں۔ جس طرح آج اس گاؤں میں جو ہے برادران وطن بھی جو ہے آ کر جو ہے دیکھ رہے ہیں ماحول یہاں پر، اور ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں ان کو جو ہے اہلاً و سہلاً کر کے جو ہے اندر لے کے آ رہے ہیں، سب چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا تعلق محسوس ہے، ہم پہلی مرتبہ اس طرح کا دیکھنے ہوا ہے کہ برادران وطن جو ہے اہلاً و سہلاً جو ہے اندر لے رہے ہیں۔ اس طرح کا جو ہے جو گنگا جمنی تہذیب ہے اس کو جو ہے باقی رکھنے کی انڈیا میں جو کوشش کی جا رہی ہے، اس تعلق سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بہت بہترین اقدام ہے، یہ تو ہونا چاہیے تمام مساجد میں، اس لیے کہ بہت سارے جو ہم وطن بھائیوں کو اشکال ہے مساجد سے مدارس سے، اس اشکال کو دور کرنے کے لیے ہم چاہیے کہ ان کو مساجد لایا کریں، مسجد میں ہونے والے اعمال بتایا کریں اور ان کو ان تمام باتوں سے واقف کرائیں تاکہ ان کے دل صاف ہو اور وہ دوسروں تک صحیح پیغام پہنچانے والے بنے۔ سر سلامت علی صاحب جنہوں نے اپنے سر پہ خاص سے اس مسجد کی تعمیر اصل کو کرنے میں ایک بڑا کام کیا ہے، سر دیکھنے والوں کو جو فقیر حضرات ہیں وہ اللہ کا دیا وہ مال کا استعمال کے لیے اس طرح آگے بڑھنے کے لیے کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں اللہ کی توفیق ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں مالدار تو دنیا میں بہت ہیں، دلدار کم ہے۔ دلدار اگر کوئی ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خود بخود برکت دے دیتے ہیں۔ یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسم و مسمہ ان کا نام جس طریقے سے اسی طرح اللہ نے ان کو سعادت بھی دے دی، اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہر خاص گھر جس کے بھی ہے وہ اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کا گھر بھی اپنے طرف سے بنا سکے۔ ابھی میں افریقہ سے آ رہا ہوں، ہر گھر کے پاس ہر ایک مالدار نے اپنی مسجد بنائی، ماشاءاللہ اتنی مسجدیں کثرت سے موجود ہیں، مصلی ایک تو بڑی مسجد ہے محلے کی، چھوٹی چھوٹی مسجدیں انہوں نے اپنے ہر مالدار اپنے گھر کے ساتھ جوڑ کر بنا دیا۔ اس طرح کا جذبہ اگر پیدا ہو جائے تو پھر 100% نمازی بننے میں آسانی ہو جائے گی، اور وہاں کوئی بے نمازی نہیں، سب کے سب نمازی۔ وجہ کیا؟ ہر گلی میں 2 مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، اور جمعہ مسجد ایک بڑی ہوتی ہے اور مصلی کافی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر ماحول ہمارا بن گیا بہت بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میسور ضلع ننجرگوڑ تعلق کے ہڑیال گاؤں کی جامعہ مسجد میں آج ہم موجود ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے بروز جمعہ اس جامعہ مسجد کا اثر نو افتتاح ہوا ہے، اور اس افتتاح کے موقع پر حضرت مولانا مفتی محمد نظام الدین صاحب جو فاؤنڈر پرنسپل ہیں شیخ الحدیث مرکز العلوم ہیگڑے نگر، وہاں کی ان کے ہاتھوں میں اللہ کے فضل و کرم سے آج اس جامعہ مسجد کا افتتاح ہوا ہے، اور اس کی صدارت شہر میسور کی ایک مانی ہوئی شخصیت علی جناب الحاج عبدالعزیز چاند صاحب نے اس مسجد کی صدارت کی ہے، اور اس کے ساتھ حضرت مولانا سید شہاب الدین صاحب نے شہاب الدین ندوی
जो इन्होंने अल्लाह के फजल करम से उन्होंने अपना बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर। मस्जिद हाजिरीन इकराम, आज हम इस मौके पर ये कहना चाहेंगे कि हड़ियाल गांव की जो जामिया मस्जिद कमेटी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और मेंबर हैं, इन तमाम की कोशिशों से और हमारे अलहाज सलामत अली भाई साहब और उनके फर्जंद अरफात, इनकी कोशिशों से अल्लाह के फजल करम से बहुत बड़ा सरमाया लगाकर इन्होंने ऐसी खूबसूरत मस्जिद ताबीर फरमाई है। मस्जिद तो पहले ही से थी, लेकिन इसको खूबसूरत असर नौ इसका इफ्तिताह किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अल्लाह सलामत अली साहब को और उनके फर्जंद को और हड़ियाल गांव की जामिया मस्जिद के तमाम सदर, सेक्रेटरी व अराकीन हजरात को इसका नेमुल बद्र अता फरमाए, इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए और गांव वालों को नमाजी बनाए। अल्लाह से दुआ है यहाँ के बच्चे अरबी तालीम से आरास्ता हो और यहाँ से दीन के दाई बनाए अल्लाह ताला। बस इतना कहते हुए गांव वालों का, हमारे हिंदू भाइयों का और हमारे जो मुसलमान भाई अड़ोस पड़ोस से आए हुए ही गुंडलपेट, चामराजनगर, हनूर क्षेत्र से और सरगुर से, कोटे ताल्लुका से जो भी आए हैं, चामराजनगर से, इन रंजनगुड़ से, इन तमाम का हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनके लिए भी दुआ करते हैं। और इस गांव की जो जामिया मस्जिद की निगरानी हमारे शहर मैसूर के शाहिद साहब इंजीनियर की निगरानी में हुई है, हमें इनको, इनके लिए भी अल्लाह से दुआ गो ही। मोहतरम, जिस तरह इस मस्जिद का आज बाद नमाज जुमा या नमाज के वक्त जो है इफ्तिताह हुआ है, जनाब सलामत अली साहब की शनाख्त रही कि बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को जो है मस्जिद के अंदर आहलन व सहलन कहकर उन्हें अंदर बुलाया गया, उन्हें सारा कुछ मुआयना कराया गया। हर जगह इस तरह का रहे तो गंगे जमनी तहजीब जो है ये बाकी रहती है, इस गाँव से एक मिसाल पैदा होती है। बिल्कुल सही बात आपने सवाल जो किया है, बिल्कुल सही है। हिंदू और मुसलमान शुरू से ही भाई भाई कहलाते हैं। मस्जिद के अंदर उनको बुलाकर मस्जिद दिखलाना, उनकी इज्जत अफजाई करना, ये इस्लाम में दाखिल और शामिल है। ये एक मिसाल है, इन्होंने एक मिसाल और भी जिंदा कर दी। सलामत अली साहब के साथ मुलाकात आपकी कितने सालों से है? जब से हम यहाँ आज अड़ोस पड़ोस के गांव के खिदमत के लिए आया करते थे, तब से हम सलामत अली साहब से हमारे इनका वाबिस्ता है, आना जाना हुआ है। जो भी बात करनी है तो वो इन्हों फोन में बताते हैं कि मशवरा करना है, आप आइए या नहीं तो हम मैसूर आएंगे। ये तमाम जो है इनके अंदर वो खूबियां मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला सलामत अली साहब और उनके फर्जंद जैसे हमारे दीन में और भी पैदा करे ऐसे मर्दों को। जिस तरह आज जामिया मस्जिद को वक्फ किया गया, मस्जिद के मेंबर के लोगों खड़े होकर उन्होंने इकरार किया कि जो भी किया है अल्लाह की रज़ा के लिए किया है। हमारे अब्दुल अजीज चांद भाई साहब ने इनसे पूछा, मैं बिल्कुल सामने था, ये इस मस्जिद को रिनोवेट करने में आपका कितना सरमाया लगा हुआ है? तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने जो खर्च किया है वो इनको और अल्लाह की जात को मालूम है। हम समझते हैं तकरीबन 1 करोड़ का काम हुआ है, जिसमें इस मस्जिद की कमेटी वालों का भी साथ रहा है। और इससे पहले आप आए थे, यहाँ का मस्जिद का काम हो रहा था, तो आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने तकरीबन 40 पर 4 लाख रुपये शायद उन्होंने, सिद्धरामैया साहब और तनवीर सेठ साहब ने, जो गुंडलपेट और रंजनगुड़ का बाई इलेक्शन का वक्त था, उस वक्त उन्होंने अपनी जानिब से इनायत फरमाए थे। उस वक्त आपने हमसे ये सवाल किया था, हमने आपको बताया था कि आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब की कोशिशों और काविशों का नतीजा है। उसके बावजूद
इतना बड़ा काम जो है तकरीबन अब और एक्स्ट्रा 1 करोड़ रुपए का शायद हम समझते ही ये हुआ है। सर आप हमेशा खरिया जाते हैं, मसाजिद की फिक्र करते हैं, रमजान करीब है, इत्तेहाद को लेकर क्या पैगाम है सर? भाई हालात जो है पूरे हिंदुस्तान में हालात खराब हैं। हम खासकर हमारे नौजवानों से हमारी अपील है कि रमजानुल मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है। आप जो है एहतियात करें, अपने अपने मोहल्लों के बुजुर्गों और बड़े जो जिम्मेदार हैं उनसे राबिता रखें। उनसे राबिता ना रखकर कोई काम ना करे, क्योंकि हालात बिल्कुल खराब हैं। आप बड़ों की इज्जत करेंगे तो आने वाली नस्ल आपकी इज्जत करेगी, वरना आपकी इज्जत वो कहाँ करेंगी। इसलिए हम चाहते हैं और हम तमाम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने हल्के में जिम्मेदारों की बात मानकर चले और ताखिरात में खासकर रमजानुल मुबारक के महीने में आप खासकर जो है ये एहतियात बरते, ताकि किसी किस्म का शर व फसाद न बरपा हो। आखिरी सवाल है, आज जिस तरह इफ्तिताह के मौके पर दूर दूर से मेहमान आए थे, जिम्मेदारान आए थे, सियासतदान भी थे, कौन कौन थे और आप उनको क्या कहना चाहते हैं? सलामत अली साहब और इस मस्जिद के तमाम कमेटी के जिम्मेदारों ने गांव-गांव पहुंचकर वहां के जिम्मेदारों को, मसाजिदों के सदर सेक्रेटरी हजरात को इन्होंने दावतनामे दिए। उसमें शहर मैसूर के आली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब को भी इन्होंने मदऊ किया था, उन्हें भी दावत दी थी। और अलहाज अयूब खान साहब जो एग्जीबिशन कर्नाटका एग्जीबिशन अथॉरिटी के चेयरमैन नहीं, उनको भी दावत दिए थे। वो अल्लाह के फजल करम से आए और आकर इसमें यहाँ मस्जिद के इफ्तिताह में शामिल हुए, नमाज अदा किए और खाने से फारिग होकर वो शहर बेंगलुरु पहुंच गए। लेकिन अल्लाह तनवीर सेठ साहब मसरूफियात की वजह से न आ सके। नहीं गाँव वाले कहते बोलते हैं वालेकुम ಯಡ್ಯಾಲದ ಯಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಕಮಿಟಿಯ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಜಿ ಸಲಾಮತ್ ಅಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ನಮ್ಮ ಸಬೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಇಂದಿನ ರೂಹಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲೀಂ ಸಾಹೇಬ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ಯಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದ ಯಜಮಾನರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಯಡ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೌಮಿನ ಒಬ್ಬರ ಶಾಸಕರು ತನ್ವೀರ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅವರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅನಾಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೊರಡೋದಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮುಖಂಡರು ಅಯ್ಯೂಬ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ತದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಹಜರತ್ ಅವರು ಮೌಲಾನಾ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸಾರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಡ್ಯಾಲ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾದರಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಮ್ದು ಒಂದು 3 ದಿವಸದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯಡ್ಯಾಲ ಮಸೀದಿ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಮಸೀದಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೌಮಿನವರು ಅನ್ನತ ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ತರ ಅಂತ ಒಂದು ಅನ್ನತ ಭಾವಿತ ಭೇದಿಸ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಅಂತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗಿನ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದವರು ನಾವೊಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಮುಂಚೆ
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇತರ ಜನಾಂಗದ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಹಿಳೆಯರೆಲ್ಲ ನಮಾಜ್ ಮಾಡಿ ದುವಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ತಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ತದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಂದ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದ ಜಾತಿ ಭೇದ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದಂತ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಡೆಯಾಲ ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಇನ್ನು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಂ ಅಲೈಕುಂ.